Nour, Nour Souaïdan, Oui, à quoi est égal le nombre d'oxydation de l'atome carbone? carbone, Oui. moins 2 I. Alors, pour... أستاذ Non. أستاذ أنا امبارح ما فت على آخر حصة كمان ما كان واي فاي ما كان ماشي Ok. فشرحته شيء Oui, حكينا عن شيء اسمه نوبل دوكسيداسيون. ما رجعت حضرت الحصة يا جو؟ نو مم. Oui, Nour. اليوم حضر أستاذ Nour, pour l'atome C, à quoi est égal le nombre d'oxydation? Est-ce que tu as étudié, Yanour? Oui, Tu as étudié ce qu'on a expliqué hier? oui, Alors, I plus. bien. Noursan, Oui, Esther. à quoi est égal le nombre d'oxydation de l'élément carbone C? Plus 1. Zahra Dakhlalla, à quoi est égal le nombre d'oxydation de l'élément C? Oui, أستاذ. Oui. Réponse. فيك ترجع تعيد؟ À quoi est égal le nombre d'oxydation de l'élément carbone C? إيجال الشارج تبعت الإيون. Ahmad Mustafa. زيرو. Zéro. Pourquoi? عشانه سامبل. Car il est encore simple. Très bien. Alors, le nombre d'oxydation de l'élément carbone égal à 0. Car il est encore simple. Il est un atome. À quoi est égal le nombre d'oxydation de Al3+? Hassan Salemi. 3 plus. Hassan Salemi. Égal à plus 3. Plus 3. Pourquoi? Car le nombre de l'ion est 3. Car c'est un ion monoatomique et le nombre d'oxydation dans un ion monoatomique est égal à sa charge. On a dit que le nombre d'oxydation, c'est un nombre algébrique attribué à un élément pour indiquer combien d'électrons a-t-il gagné, perdu ou mis en commun quand il est engagé dans une liaison chimique. On a parlé de ces règles pour trouver le nombre d'oxydation. On a dit dans un corps simple, يعني مثل FE, مثل le O2, مثل le H2, le nombre d'oxydation de cet élément est égal à 0. Dans un ion monoatomique, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion. Par exemple, pour Mg2+, le nombre d'oxydation est égal à plus 2. Pour le Cl-, le nombre d'oxydation est égal à moins 1. Mais si on a un composé comme H2SO4, H1O3, Na1O3, dans un composé, il y a ces règles. Pour les éléments qui appartiennent au groupe 1, leur nombre d'oxydation est égal à plus 1. L'élément de groupe 2, le nombre d'oxydation est égal à plus 2. L'aluminium, c'est toujours plus 3. Le fluor, c'est moins 1. L'hydrogène, c'est plus 1 et l'oxygène, c'est moins 2. Sauf dans H2O2, le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 1. واضح? Ce qu'on a parlé hier. Laissons-nous travailler avec cet exemple. ما حدا بيكتب شيء. بس écoutez-moi. Pour un H1O3, هيدا c'est un composé ou non? Oui. Oui.
Alors, dans un composé, la somme de nombre d'oxydation dans H1O3 est égale 0. هل هيدا الكومبوزي عنده شارج يا استاذ؟ Non. Non. يعني قديش الشارج اللي له؟ Zéro. زيرو. يعني somme le nombre d'oxydation لكل élément موجود بقلب هيدا الكومبوزي راح يساوي 0 لأنه composé neutre. شو يعني la somme de nombre d'oxydation? Avant, laissons-nous trouver le nombre d'oxydation de chaque élément dans ce composé. Pour l'élément hydrogène, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans un composé, son nombre d'oxydation est égal à combien? 1. Plus 1. Plus 1. Pour l'azote, c'est à trouver, c'est à calculer. Donc, c'est X, c'est inconnu. لأنه الأزوت ما أخذنا عليه بالقاعدات اللي اشتغلناهم. أخذنا على الأكسجين. L'oxygène dans un composé, à quoi est égal son nombre d'oxydation? Moins 2. 2. Moins 2. فإذا ال H هي plus 1. هي هون يا أستاذ موجودين هون. هي ال E, l'hydrogène, nombre d'oxydation plus 1 وين؟ Dans un composé. Où l'oxygène, nombre d'oxydation, c'est moins 2. Alors, la somme de nombre d'oxydation, هلا بنعمل الصوم يا أستاذ، كيف يعني؟ يعني le nombre d'oxydation de H plus le nombre d'oxydation de N plus 3 fois le nombre d'oxydation de O. Pourquoi 3? Là, on a combien d'atomes d'oxygène? 3. 3. هيدي استاذ moins 2 هي un seul atome. يعني quel oxygène le nombre d'oxydation est là moins 2. Alors si on a 3, on fait 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Tout ça, la somme de ces nombres d'oxydation est égale à combien? À 0. Maintenant, remplacez chaque nombre d'oxydation par sa valeur. C'est plus 1, plus x, plus 3 moins 2, fois moins 2 égale à 0. Alors, c'est plus 1 plus x moins 6 égale 0, x moins 5 égale 0, x égale plus 5. On a fait le calcul. فإذا قديش طلع le nombre d'oxydation للx يعني للn? Alors, le nombre d'oxydation de 1 dans NH3 est égal plus 5. Qui n'a pas compris cet exemple? استاذ طب مش نحن قلنا خلاص ماشي Yeah. Qui a des questions? استاذ حسن عم بقول لك اذا فيك تعيد. Oui. On a, c'est un composé. بعطيك autre exemple ما يكون مكتوب استاذ. بس أعطيك autre exemple أكيد حتركز معي أكتر. يا إذا أخذنا ال H2SO4 combien égale le nombre d'oxydation de H? 2. moins 1. Non, c'est plus 1. plus 1 sorry. 1. Le O moins 2. Moins 2. استاذ لو عندي O4 مش بضربها بال4 وبحط الرقم. أنا هون عم بحط النمبر d'oxydation للإليمون الواحد للأتوم الواحد. والأس c'est X. X. Alors, c'est un composé, donc le nombre d'oxydation de H, mais ici c'est fois 2. Là, nous, combien y a-t-il d'hydrogène? 2. 2. 2. Plus nombre d'oxydation de S, plus 4 fois nombre d'oxydation de O, égale 0. Donc 2 fois plus 1, plus nombre d'oxydation de S, يعني خلينا نحطها دغري X, c'est inconnu, plus 4 fois nombre d'oxydation de O, c'est moins 2. Ça est égal à 0. Donc plus 2, plus X, moins 8 égale 0. X moins 6 égale 0. X égale plus. Alors, 6. le nombre d'oxydation
de S dans H2SO4 est égal plus 5, 6 en chiffre romain. وهلا يا حسن مش الحال؟ Tu peux parler Hassan. Les autres, ça va? Oui. 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 Nour Sassou. Nour. Nour Sassou. طب encore une fois نور سأسو. أستاذ نعم لما نقول إنه بلس 1 بالشيفر رومان بلس 6 موان 6 ما فينا نحط أول وحدة 1؟ نحطها يعني بالنمبر العادية؟ وي. لا ما أنا عم بستعملها كنمبر دوكسيداسيون. شو كاتب أنا؟ ان او للأش يعني بدها تكون بلس 1 بس اضربهم برجع بكتب الأرقام العادية. وي. إذا أستاذ ماشي الحال هون؟ وي. طيب فإذا من نكتب هيدا بارتي 2 نحن خلصنا الديفينيسيون للنمبر دوكسيداسيون وعم نشتغل بالرعب. ما تكتبوا استاذ ما حتكتبون هون. هيدا الاكزامبل اش ان او 3 يا استاذ هي ذات اللي انا كتبتها هونيك موجوده هون. هون اللي انا حكيتهم اورالمون موجودين هون. استاذ دايما حصير بلش الحصه بوقتها. يعني لوندي ميركودي كاتريام بيريود على 10h50 minutes راح بلش اكسبليكاسيون على 10h50 minutes. خلصنا بقى اعتبروا حالكم بالصف والكل بفوت على الوقت. ويلي حيفوت بعد بس يقطع 10 minutes وحدا يجرب بده يرجع يفوت ما حخليه يفوت على الحصه. معلش يعني اذا تلميذ بده يفوت على الحصه بعد 10 دقائق فمعناتها نحن صرنا مبلشين وشارحين يمكن يكون 2 او 1 سلايد او 2 سلايد. يعني شيء مش منطق. معلش مش كل واحد على ذوقه بس يخطر على باله يفوت على الحصه بده يفوت. رقمي معكم يلي عنده بروبليم دو كونيكسيون من اول الحصه او قبل ما تبلش الحصه بيبعث لي انه في بروبليم دو كونيكسيون لاعرف انه هيدا التلميذ بده يتاخر. مش حدا بده يكون نايم وحدا ما بعرف شو اجى على باله ما يفوتش بهالوقت على الحصه. معلش
أستاذ نعم. يعني بالامتحان نحن فينا نحط النوبر d'oxydation N.1.O. وي بالكالكول حتى ما بيأثر، وي فيك تحطيها، اكتبيها أول مرة، حطي حدها بارونتيز إنه هي NO وبعدين ضلك اكتبيها NO. مش الحال أوكي. هيك؟ وي. فإذا أستاذ لما يكون في عندي كومبوزي نوتر مثل HNO3 OK, vous devrez travailler de cette manière. بدنا نكون حافظينها يا أستاذ إنه ال H dans un composé c'est plus 1, le O c'est moins 2 مع باقي الرجل. خلصنا نقل. أنا أستاذ في عندي حسن عز الدين. وعندي كيندا وعندي حسين موسى حسين موسى موجود. مين موجود؟ كيندا بونجور. كيندا كيندا اوكي مانا موجودة معنا كيندا. طيب on va continuer. Calculer le nombre d'oxydation de carbone dans CO2. Alors, on a X est le nombre d'oxydation de carbone, ou le nombre d'oxydation de O est moins 2.
la somme des nombres d'oxydation des atomes constituant CO2 est égale à 0. Alors, on a le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation de C plus 2 fois nombre d'oxydation de O égale à 0. On remplace chacun par sa valeur. Yalla, écrivez. De même pour le SO2. Celui qui a une question, il peut me poser. أستاذ لازم نكتب بالامتحان سواء إكس لنومبر d'oxydation ولا فينا دور نبلش نحل؟ هلا يا بتكتبي soit X est le nombre d'oxydation de C ou le nombre d'oxydation أو بتحطي CO2 مثل ما أنا عملت بتحطي هيدي X وهيدي moins 2. لا قبل ما نبلش الكالكول يا أستاذ tu dois indiquer le nombre d'oxydation de chaque élément dans ce composé. واضح؟ Oui. فإذا بنقول le nombre d'oxydation de O مش de O2. لو نحن بنعطي النمبر دوكسيداسيون لواحد اتوم هي CO2 يعني فيها 2 O كل O عندهم موان 2. يلا خلصنا نقل. بس شوي. لا. اوكي Kinda bonjour. ما وصلني صوت. ليه تأخرت لفت على الحصة؟ Kinda, je te parle, hein? D'accord.
Oui, bonjour. أستاذ j'ai fini. Yeah. Les autres? Fini. في طيب عشان ارجع اذكر الكل من اليوم ورايح اي تلميذ بده يتاخر اكثر من 10 مينوت على الحصه، اوكي، ومش معطيني خبر من اول الحصه او قبل ما تبلش الحصه انه في عنده بروبليم دو كونيكسيون، ما بفوت بيحضر الحصه، بيحضرها بيرجع على اليوتيوب يصطفل. مش كل واحد فيكم بس بده يفوت على الحصه. وكلامي واضح للكل. يلا les autres. Yalla, on continue. Maintenant, messieurs, si on a un ion polyatomique, si on a un ion polyatomique, comment peut-on trouver le nombre d'oxydation? Par exemple, si on a cet exemple, si on a un ion polyatomique comme CR2O7 de moins, quelle est la différence entre un composé, une molécule, et un ion polyatomique? Monsieur, même Un il ion travaille, mais dans l'ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation des atomes constituants de l'ion est égale à sa charge. يعني بدل ما نحط جمع النمبر d'oxydation égale 0 راح نحط جمع النمبر d'oxydation égale à -2. Regardez, soit x le nombre d'oxydation. فإذا نحن زعلنا CR2O7 de moins. Le CR c'est inconnu x, le O c'est -2. Maintenant, on peut écrire 2 fois nombre d'oxydation de CR plus 7 fois nombre d'oxydation. 7 fois nombre d'oxydation de O est égal à combien? À -2. Pourquoi c'est -2? Car c'est un ion polyatomique. Alors, la charge ou la somme de nombre d'oxydation est égale à -2. On remplace chaque terme par sa valeur. On obtient que x égale plus 6. Donc, le nombre d'oxydation de Cr est égal à plus 6. Dans l'exemple de un H4+, si on a un H4+, le N c'est X, le H c'est plus 1. Alors, la somme de nombre d'oxydation des atomes constituant cet ion est égale à plus 1. Donc, on peut écrire nombre d'oxydation de N plus 4, nombre d'oxydation de H est égal à plus 1. On remplace chaque nombre d'oxydation par sa valeur et on obtient que x est égal à -3. Alors, le nombre d'oxydation de N est -3. واضح؟ فإذا في عندي كالكول بقلب كومبوزي، في عندنا كالكول بالإيون بولي أتوميك. Question? يلا écrivez.
خلصنا أستاذ؟ Non, Reste 1 minute. non. Alors, monsieur, étudiez le nombre d'oxydations pour mercredi prochain. لأنه mercredi prochain راح افتح كاميرا وراح تسمعوا. وممكن بعطي اكزامبل وبطلب من تلميذي يحل الاكزامبل. أستاذ فيك ترجع تشرح هيدا الكالكولر عنده NH4 بال NH4+. Le N, c'est inconnu. Le H, c'est +1. بدي يكون أنا دارسها إنها +1. وقديش الشارج لهيدي الإيون؟ C'est +1. مش هي اسمها NH4+. Oui. فإذا la somme de nombre d'oxydation doit égale à +1. الآن عندها X. والH هي +1. Il y a 4H, donc c'est 4 fois +1. Égal à +1 اللي هو الشارج للإيون. On fait le calcul. شو اللي ما فهمتي يا زهراء؟ ليه حطينا مرتين بلو؟ استاذ هي الإيون اسمها NH4+. شو يعني NH4+؟ هي فوق هيدي +1 والH هو النومبر دوكسيداسيون. الH هو +1 مش نحن حطينا مرتين +1. هيدي للH اللي اونت بارونتيز وهيدي هي الشارج للإيون بولي اتوميك. كيف فوق حطينا -2 للأكسجين وكانت هي CR2 أو 2- الشارج اللي لها 2-. مش الحال زهراء ولا بعد؟ لا مش الحال. Ok. Merci pour votre attention, monsieur. Étudiez bien pour mercredi. Ok. Bon week-end. Au revoir. Merci. De rien. Merci. De rien.